अच्छा, मैं कल नीलोफर के हाथ आपको अपना पसंदीदा सेट भिजवा दूंगा। आप कल इसे पहन के मुझे अपनी फोटो जरूर सेंड करना प्लीज। जाहिद ने बिल्किस को एसएमएस किया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, बिल्किस ने जवाब दिया। और फिर एक दो लतीफे शेयर करने के बाद दोनों में चैट खत्म हो गई। दूसरे दिन जाहिद ने जेहलम वापसी से पहले लाहौर से साजिदा के बताए हुए नंबर के मुताबिक बहुत खूबसूरत चीजें खरीद ली। जाहिद सीधा पुलिस स्टेशन आया और इसने जमशेद को फोन किया कि वो इससे पुलिस स्टेशन आकर मिले। कुछ टाइम बाद जब जमशेद आकर जाहिद से मिला तो जाहिद ने इसे एक पैकेट देते हुए कहा कि ये अपनी बाजी को दे देना। जो ही जमशेद जाहिद से वो पैकेट लेकर रवाना हुआ तो जाहिद ने एसएमएस के जरिए नीलोफर को साजिदा के गिफ्ट के मुतालिक बता दिया। नीलोफर इस वक्त स्कूल में थी। इसने अपने भाई जमशेद को फोन किया कि वो जाहिद का दिया हुआ पैकेट मुझे स्कूल में ही दे जाए। अपने भाई से पैकेट वसूल करके नीलोफर बिल्किस के पास आई और इसे कहा, देख तेरे यार ने तेरे लिए तोहफा भेजा है। बिल्किस ने नीलोफर के हाथ से पैकेट लिया और इसे अपने बड़े पर्स में रखने लगी। दिखा तो सही तेरे लिए क्या तोहफा आया है। नीलोफर ने बिल्किस को पैकेट पर्स में रखते देखा तो बोली, कुछ नहीं, घर जाकर देखूंगी, तुमको बता दूंगी। बिल्किस ने जान छुड़ाने की कोशिश की। मेरा तो इतनी देर से दरवाजा पेंट करा है लेकिन कभी कुछ गिफ्ट नहीं दिया और तेरी ली भी नहीं, अभी से तुझे तोहफे शुरू। यार मुझे तो तुमसे जेलसी होने लगी है, नीलोफर ने आहिस्ता होते हुए कहा। नीलोफर की इस बात पर बिल्किस ने भी जोर का कहका लगाया और इधर उधर देखकर इसने पर्स में से पैकेट निकालकर नीलोफर सामने खोला तो अंदर जो चीज थी, नीलोफर इसको देखकर बहुत खुश हुई। इसने दिल ही दिल में कहा, जाहिद ने तो अपनी बहन के लिए बहुत खूबसूरत चीजें लेकर भेजी हैं। यार ये तो बहुत खूबसूरत तोहफा है, तुम इसको पहनकर रिजवान के साथ पहली मुलाकात करना। नीलोफर ने बिल्किस को छेड़ा। अच्छा देख ले, अब मैं वापस इसको अपने पर्स में रख लूं, अगर इजाजत हो तो। बिल्किस ने नीलोफर की बात पर मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद इनके स्कूल से छुट्टी का टाइम हो गया और वो दोनों अपने अपने घर चली गईं। इस रात जाहिद ने फिर बिल्किस को एसएमएस किया। जाहिद बोला, मेरा तोहफा मिला। वो बोली, जी। जाहिद ने कहा, कैसा लगा? वो बोली, अच्छा है। जाहिद बोला, सिर्फ अच्छा है नहीं, बहुत ही अच्छा है, मुझे वो बहुत पसंद आया। बिल्किस ने जवाब दिया, तो अभी पहनकर मुझे फोटो सेंड करो। जाहिद ने मैसेज किया, आज नहीं फिर कभी। बिल्किस अभी जाहिद को तड़पाने के मूड में थी। अच्छा फिर वादा करो कि पहली मुलाकात पर यही पहन कर आओगे। जाहिद ने फरमाइश की, सोचूंगी। बिल्किस ने एक अदा से रिप्लाई किया, अच्छा आपको एक बात बताऊं और फिर आपसे एक सवाल पूछूं। जाहिद ने एसएमएस सेंड किया, एक तो आप सवाल बहुत पूछते हैं। अच्छा पूछें। बिल्किस ने रिप्लाई किया, आपको बताना ये है कि मुझे बगैर घास के जमीन बहुत पसंद है और आपसे पूछना ये है कि क्या आपने कभी अपनी जमीन से घास साफ किया है। जाहिद ने बिल्किस को एसएमएस किया। बिल्किस जाहिद का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई और जवाब लिखा, आज सुबह ही। उफ, फिर तो वो बहुत खूबसूरत होगी। जाहिद ने मस्ती में आते हुए एसएमएस सेंड किया। बिल्किस को जाहिद के उफ के मैसेज ने इतना तैयार किया कि इसका बुरा हाल हो गया। फिर आपसे कब आमने सामने मुलाकात होगी? जाहिद ने बिल्किस से पूछा। अच्छा मैं नीलोफर से कह देती हूँ कल या परसों आपसे मिल सकती हूँ, अगर आप और नीलोफर तैयार हो तो। बिल्किस ने जवाब दिया। जाहिद बोला, ठीक है, मैं कल नीलोफर से बात कर लूंगा। दोनों अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और फिर इन्होंने जल्द मिलने का एक दूसरे से वादा करके चैट करना बंद कर दी। जाहिद शुरू में वाकई ही नीलोफर की सहेली साजिदा से सिर्फ नीलोफर की तरह ताल्लुकात कायम करना चाहता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्किस इतनी पसंद आने लगी कि वह इसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीनत बनाने का फैसला कर बैठा। इसकी वजह शायद ये थी कि साजिदा की खूबसूरती जाहिद को अपनी बहन बिल्किस की तरह नजर आती थी, इसलिए जाहिद को साजिदा पहले ही नजर में बहुत भाग गई थी,
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ چاہتا بھی تو ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان کبھی بھی جمشید اور اس کی بہن نیلوفر کی طرح تعلقات قائم نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے اس صورتحال میں اگر وہ اپنی بہن بلقیس کے ساتھ کوئی کام نہ کر سکتا تو کیوں نہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی محبوبہ بنا کر اس کا دروازہ پینٹ کر لے جو اس کی بہن نہ سہی اس کی بہن جیسی تو دکھتی ہی تھی۔ دوسرے دن بلقیس نے جب اسکول کے فری پیریڈ میں اپنی سہیلی سے ملاقات کی تو اس نے نیلوفر کو آہستہ سے کہا، یار میں رضوان سے ملنے کو تیار ہوں، تم ملاقات کا وقت اور جگہ ارینج کر کے رضوان اور مجھے بتا دو تو کب ملواؤں تم دونوں پریمیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ نیلوفر نے مسکراتے ہوئے بلقیس سے پوچھا، جتنا جلد از جلد ہو سکے یار۔ بلقیس نے نیلوفر کو جواب دیا، جلد از جلد بھی اگلے ہفتے سے پہلے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ نیلوفر نے بلقیس کو تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر تھوڑا لمبا ٹائم بتایا۔ بلقیس نے اسٹاف روم میں ادھر ادھر دیکھ کر یہ شور کیا کہ ان کے علاوہ تو کوئی اور کمرے میں موجود نہیں ہے، اور پھر یہ بات کہتے ہوئے اس نے نیلوفر کے سامنے ہی اپنے ہاتھ سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا اور بولی، نہیں یار، ایک ہفتہ تو بہت زیادہ ہے، اس سے پہلے کچھ کرو۔ اچھا تو میری بنو کی جھجک ختم ہوتے ہی اب میری سہیلی کو طلب ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے انتظار محال ہو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں یا تو مردہ بولے نا، اگر بولے تو پھر کفن ہی پھاڑے۔ نیلوفر نے بلقیس کی حالت کو دیکھ کر شرارتی مسکراہٹ میں سے کہا، منہ بند کرو اپنا، ایک تو خود مجھے اس قسم کی غلط راہ پر ڈالا ہے اور اوپر سے مجھ پر طنز کرتی ہو۔ بلقیس نیلوفر کے مذاق پر گھنگلا اٹھی، اچھا کچھ کرتی ہوں میں کہتے ہوئے نیلوفر نے بلقیس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور دونوں ہنس پڑی۔ ایک طرف بلقیس اس وقت اس لیے خوش تھی کہ جلد اس کی ملاقات اس کے خوابوں کے شہزادے سے ہونے والی تھی، جس کی روکھی اور پیاسی زندگی پھر سے رونق اور سواد لانے والا تھا، جبکہ دوسری طرف نیلوفر اس وقت اس لیے ہنس رہی تھی کہ بالآخر اس نے دونوں بہن بھائیوں کے انجانے میں ایک دوسرے کو دکھا کر اور SMS کے ذریعے آدھی ملاقات کروا دی تھی۔ ان میں ایک دوسرے کے لیے گرمی اور پیاس اتنی بڑھا دی تھی کہ اب جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دونوں گناہ کرنے پر تل گئے۔ پھر اسکول سے گھر واپس آ کر نیلوفر نے زاہد کو فون ملایا۔ نیلوفر بولی، زاہد کدھر ہو یار؟ وہ بولا، پولیس اسٹیشن میں۔ نیلوفر بولی، اچھا کل میرے گھر آ سکتے ہو؟ زاہد بولا، کیوں؟ نیلوفر تھوڑا غصہ کرتے ہوئے بولی، پلاسٹک کے چھوٹو میاں سے تمہارا دروازہ پینٹ کرنا ہے۔ اتنا غصہ آج لگتا ہے انگاروں پر ہی بیٹھی ہوئی ہو۔ جان، زاہد نے نیلوفر کو تپتے لہجے میں بولتے سنا تو ہنستے ہوئے بولا، گالی دیتے ہوئے بولی، غصہ نہ آئے تو اور کیا آئے؟ ایک تو مجھے لاٹ کا مال سمجھ کر مفت میں انجوائے کرتے ہو، اور دوسرا جب میں کسی اور سے تمہارا ملاپ کروانے جا رہی ہوں تو پوچھتے ہو کیوں؟ نیلوفر غصے میں تپتی ہوئی بولی۔ زاہد سمجھ گیا کہ نیلوفر کا اس کا تحفہ نہ ملنے کا غصہ ہے۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، اب کی بار تمہارا گفٹ بھی ساتھ ہی دوں گا، اب غصہ تھوک دو۔ زاہد نے فون پر منت کے انداز میں نیلوفر سے معافی مانگتے ہوئے کہا، اچھا کل میری ساس سسر جہلم سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے تم کل دوپہر کو ٹھیک 3 بجے میرے گھر آ جانا۔ نیلوفر نے زاہد سے کہا، اچھا جان میں تو کل اڑ کر پہنچوں گا تمہارے گھر۔ یقین کرو میں اور چھوٹو میاں تمہاری سہیلی کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔ زاہد نے کہا، ٹھیک ہے پھر کل ہی ملاقات ہوگی، ویسے میری سہیلی تمہارے لیے ایسے تڑپ رہی ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی۔ نیلوفر نے جواب دیا۔ اس کے بعد نیلوفر نے بلقیس کو فون کیا اور بتایا کہ وہ کل اسکول سے چھٹی مارے گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ نیلوفر نے بلقیس کو اگلی دوپہر فون 2:45 اپنے گھر آ کر رضوان سے ملنے کا ٹائم دے دیا۔ ٹھیک ہے، میں کل اسکول سے چھٹی کے بعد سیدھی تمہارے گھر آؤں گی۔ بلقیس نے جب سنا کہ کل اس کی ملاقات آخر کار اس کے یار سے ہونے والی ہے تو وہ خوش ہو گئی۔
वो रात अपने बिस्तर पर करवटें बदल कर बिल्किस ने किस तरह रात गुजारी ये वही जानती है, ये इसके बिस्तर की चादर पड़ी पड़ी सिलवटें जानती हैं। सुबह नहा धोकर बिल्किस ने रिजवान का दिया हुआ गिफ्ट निकाल कर पहनना चाहा तो पता चला कि इसका वो बैग जिसमें रिजवान का दिया हुआ गिफ्ट रखा था वो कमरे में नहीं है। बिल्किस ने अपने कुदरती हालत में ही अपने कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजे की ओर में से किचन में काम करती हुई अपनी अम्मी रजिया बीबी को आवाज दी, अम्मी मेरा स्कूल वाला बैग नहीं मिल रहा। बेटी वो तो मैंने कल अपनी अलमारी में रखा था। रजिया बीबी ने किचन से ही जवाब दिया, अम्मी वो मुझे चाहिए, क्या आप मुझे वो बैग निकाल कर पकड़ा देंगी प्लीज। बिल्किस ने दरवाजे की ओर से अपनी अम्मी से दरख्वास्त की, बिल्किस बेटा मुझे सुबह से इसकी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। अम्मी का जवाब बिल्किस के कानों में पड़ा, उफ ये अम्मी ने क्या काम कर दिखाया, अब मैं रिजवान से क्या कहूंगी। बिल्किस ने गुस्से में अपने कमरे के दरवाजे को जोर से पटकते हुए अपने आप से कहा, हस्बे मामूल बिल्किस को आज भी अपने स्कूल से देर हो रही थी, इसलिए इसने जल्दी में एक दूसरे कलर का मास्क पहन लिया और फिर अपने लिबास पहनकर जल्दी जल्दी नाश्ता किया और स्कूल को रवाना हो गई। नीलोफर ने अपनी छुट्टी का बिल्किस को कल ही बता दिया था, इसलिए गुज़िश्ता रात की तरह बिल्किस के लिए ये दिन भी नीलोफर के बिना बहुत ही बेसब्री और बेचैनी से गुजरा। फिर दोपहर को जो भी स्कूल से छुट्टी हुई तो बिल्किस ने रिक्शा लिया और अपनी सहेली के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में इसने अपनी अम्मी को फोन पर बता दिया कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है और इसलिए कुछ देर ठहर कर घर वापस आएगी। इस जाहिद का दिल भी आज अपने किसी काम में नहीं लग रहा था। वो सारा दिन पुलिस चौकी के पास अपने किराए के मकान में बैठा हुआ दोपहर के 3 बजने का इंतजार करता रहा। जब इंतजार करते करते इसको सब्र न हुआ तो वो अपना मोटरसाइकिल लेकर नीलोफर के घर की तरफ निकल आया और वो नीलोफर के बताए हुए वक्त से थोड़ा पहले ही नीलोफर के घर पहुंच गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।